बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से ये बयान किया कि मैंने शब गुज़िश्ता को ख्वाब में देखा है कि आफ़ताब और महताब और 11 सितारों ने आसमान से उतर कर मुझे सजदा किया, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। तर्जुमा। जिस वक्त कहा यूसुफ ने अपने बाप से, ए मेरे अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा है शब को कि 11 सितारे और सूरज और चाँद ने मुझे सजदा किया। यकूब ने जब मालूम किया कि भाई सब इनको जलील करेंगे, तब कहा इनसे जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। तर्जुमा। और कहा यकूब अलैहिस्सलाम ने, ए बेटे मेरे मत बयान कर ख्वाब अपने भाइयों से, क्योंकि इस ख्वाब को सुनकर वो तेरे वास्ते अलबत्ता कुछ फ़रेब बनाएंगे और शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। यानी इस ख्वाब की ताबीर सुनते ही वो समझ लेंगे कि 12 भाई और एक बाप और 4 माओं से, और वो ये समझ लेंगे कि सब तेरी तरफ मुख्ताज हुए हैं, और शैतान लाइन इनके दिल में हसद डाल देगा। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब की ताबीर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बताई, जैसा कि फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम पाक में। तर्जुमा। और इसी तरह नवाजेगा तेरा रब और बता देगा तुझको ठीक और दुरुस्त बात, यानी ताबीर ख्वाबों की, और पूरा करेगा अपना इनाम तुझ पर और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जैसा कि पूरा किया तेरे 2 बापों पर और तुझ से पहले थे, यानी 2 दादे इब्राहीम और इसहाक अलैहिस्सलाम पर। और अलबत्ता तेरा रब बहुत खबर वाला है और हिकमत वाला है। जब ये ख्वाब की ताबीर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने सुनी तो वो बहुत ही हसद करने लगे और बोले। तर्जुमा। और जब कहने लगे इनके भाई, अलबत्ता यूसुफ और इसका भाई ज़्यादा प्यारा है बाप को हमसे, और कहने लगे हम लोग कुव्वत वाले हैं और हमारा बाप अपनी औलाद के मामले में सारी गलती पर है, और हम ही लोग इनके वक्त पर काम आने वाले हैं, और मेरा भाई यूसुफ अभी छोटा है और दूसरा भाई भी जो इसका सगा है वो अभी छोटा है, और हम सब सुतेले हैं। और ये बातें यूसुफ अलैहिस्सलाम की नाबालगी में कही गई थी। अलबत्ता ये बातें तानाज़ई पर मामूल होती हैं, लिहाजा ये बातें भाइयों को कहना किसी तरह दुरुस्त ना था। हालांकि हज़रत यूसुफ के सब भाई बने हुए और एक ने अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा मर्तबा पाया, लेकिन इब्तदा में सब ने रंज उठाए, अपने बाप के भी और अपने भाई के भी, और सब कहने लगे। तर्जुमा। भाइयों ने आपस में इस्लाह की कि बस अब यूसुफ को किसी तरह से मार डालो, ये किसी ऐसी जगह फेंक आओ जहाँ से वो ना आ सके और वो किसी दूसरे मुल्क में अकेला रहता रहे, ताकि वालिद मोहतरम की पूरी तवज्जो तुम लोगों पर रहे। और बाज़ ने ये भी कहा कि अगर मुनासिब ख्याल करो तो मेरी समझ में ये आता है कि कहीं जंगल में जाकर किसी कुएं में फेंक दें, ताकि वो अपने बाप को दिखाई ना दे, और फिर तौबा कर लो और अपने बाप के हमेशा मती और फरमाबरदार हो, ताकि ये हालत देखकर अल्लाह ताला भी हमको इस हरकत तो नाशस्ता से दरगुजर फरमाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों में से एक भाई का नाम यहूदा था और तमाम भाइयों के फरमाबरदार थे। इसने अपने भाइयों से कहा मत मारो, ये हमारे भाई हैं, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। तर्जुमा। एक बोला बोलने वाला कि मत मारो यूसुफ अलैहिस्सलाम को और फेंक दो इसको एक गुमनाम कुएं में के उठा जावे इसको कोई मुसाफिर। और ये बातें इनके बड़े भाई ने की कि अगर तुमको अपने भाई यूसुफ के साथ करना है तो बस यही करो, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि जान से मार डालना बहुत बड़ा गुनाह है। और मेरी राय तो सिर्फ ये है कि रास्ते के किनारे पे किसी कुएं में जो मैदान में वाक़या हो, इसमें डालना एक हद तक दुरुस्त हो सकता है, ताकि कोई राह चलता सौदागर पानी के वास्ते कुएं पर आएगा और इसे उठाकर अपने हमरा किसी दूसरे मुल्क में ले जाएगा, और इसी तरह यूसुफ अपने बाप की नज़रों से दूर हो जाएगा, और हमको इस तरह बदनामी भी कम होगी और खून ना हक से भी हमारा छुटकारा हो जाएगा। ये राय तकरीबन सब भाइयों को पसंद आई और सब ने एक जगह जमा होकर सलाह मशवरा किया कि यूसुफ को इसके बाप से किसी तरह और क्यों कर लिया जाए और कब और किस वक्त दूर मैदान में ले जाया जाए।
جو ہمارے دلوں کی غرض و غایت اور مقصد ہے۔ سب بھائی حضرت یوسف کے اپنے والد بزرگوار کو ہر وقت سمجھاتے اور اطمینان دلاتے، یہاں تک کہ ان کے بھائیوں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے واسطے عزیز یوسف کو ہمارے ہمراہ کر دیجیے تاکہ کسی بڑے میدان میں جا کر ان کو کچھ کھیل کود دکھائیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کسی طرح سے قبول نہ کرتے تھے۔ پھر سب بھائیوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ یوسف ہی کو فریب دینا چاہیے تو یہ خود اپنے باپ سے چلنے کے واسطے اصرار کریں گے۔ یہ مشورہ کرنے کے بعد ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اے میرے بھائی، تم ہمارے ساتھ سیر کو اور تماشا میدان ان کا دیکھنے چلو، ہم لوگ تم کو خوب تماشا کھیل میدان میں دکھاویں گے اور وہاں بکری کا دودھ بھی خوب پلائیں گے۔ یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ بے شک میں آپ لوگوں کے کہنے سے اس جگہ جانا چاہتا ہوں، لیکن والد صاحب کا حکم نہیں ہے، اس لیے میں کیوں کر جاؤں۔ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے سر میں کنگھی وغیرہ کر کے والد صاحب کے پاس بھیج دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر گود میں اٹھا لیا اور ان کے سر و چشم پر بوسہ دیا، اور حضرت یوسف بھی اپنے باپ کے ہاتھ پاؤں کو چوم کر کہنے لگے، اے میرے ابا جان، میں اپنے بھائیوں کے ساتھ میدان میں جانا چاہتا ہوں تاکہ میں کچھ سیر میدان کر لوں اور وہاں تماشا بھی دیکھوں اور وہیں بکری کا دودھ بھی پیوں گا۔ اگر حضور کی اجازت ہو تو میں ان کے ہمراہ جاؤں اور اپنا دل خوش کر آؤں۔ حضرت یعقوب نے اپنے لگتے جگر کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر فرمایا، نعم۔ یہ بات ان کے بھائیوں نے سنی کہ حضرت یوسف کے جواب میں والد صاحب نے نام کہا ہے اور اذن دے دیا ہے، یہ سن کر بڑے بھائی یہودا نے کہا، اب تم لوگ والد بزرگوار کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کر لو، اور تم لوگ ہمارے ساتھ اس چیز کا عہد و پیمان کر لو کہ اپنے چھوٹے بھائی کو کسی طرح کی کوئی غضب نہ پہنچے گی۔ اس کے بعد سب متفق ہو کر اپنے والد بزرگوار کے پاس گئے اور اپنے والد صاحب سے کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: بولے، اے باپ، کیا ہے کہ اعتبار نہیں کرتے ہو ہمارا یوسف پر، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، بھیج دیجیے ان کو ہمارے ساتھ، کل کو کیوں کر ہم لوگ وہاں کچھ کھائیں گے اور وہاں جا کر کھیلیں گے، اور یہ تو آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہم لوگ یوسف کی ہر طرح نگہبانی کرنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اے بیٹو، میں ڈرتا ہوں کہ تم جاؤ گے اور یوسف کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور میں اکیلا گھر میں رہ جاؤں گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: جب یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھ کو غم ہوتا ہے اس سے کہ تم لے جاؤ گے اس کو، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تم سب کے سب اس سے بے خبر رہو، یعنی ان کو بھی بھیڑیے کا ہی بہانہ کرنا تھا۔ سو وہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں اس کا خوف آیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیا کا تذکرہ اس وجہ سے ان کے سامنے کیا کہ وہ اپنے خواب میں یہ دیکھ چکے تھے، بھیڑیا نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ حملہ کیا ہے، اور وہ ہمیشہ اس خوف سے ڈرا کرتے تھے، کیونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، جھوٹے نہیں ہوتے۔